Selamat datang bala peninga ngagai channel aku yang diberi nama Ruai Maya Lepa. Terima kasih mengagai kita yang udah subscribe ngagai channel aku tu. Ngarap ke kita yang bisi ninga tang bedau subscribe. Ngarap ke kita boleh subscribe meh. Awak jadi peransang aku. Ngambil kena masa jam dinga meh tampung Iban Pegai Raja Brok Batusun ni kelima. Kenuk ko cerita. Pengiran Makuta tu jai ngau balal Melayu, bedayuh ngau Cina, kenyadi nemiak Datuk Patinggi Ali. Bala Datuk Patinggi Ali dipejal pengiran Mahkota nyadi kuli muka lumbung antimoni. Ngau lumbung mas di menua pegai bau. Padi, ikan, sarang burung, perahu ngau hasil ti ulih bala Datuk Patinggi Ali. Suah dirampas bala pengiran Mahkota. Mayuh megak bala Datuk Patinggi Ali ditangkap serta dijual pengiran Mahkota nyadi ulun. Sidak ke induk, sekali kenya induk darah tau ke bini orang ya ke baji-baji ya. Tau ke mana gamal ditangkap serta dikurung bala pengiran Mahkota nyadi ke induk simpan sidak. Ketegal penyai, engkau penganas, bala pengiran Mahkota, engkau rakyat ya. Harinya Datuk Patinggi Ali, engkau tuai-tuai raban bangsa Bidayuh. Lalu angkat ngelaban perintah Mahkota, pengiran Mahkota. Datuk Patinggi Ali itu tadi ditulung Sultan Sambas. Ngena ubat bedil, peluru engkau barang pemakai maya ke ngelaban pengiran Mahkota tu. Medak penyarut di Sarawak nyadi senyadi, Sultan Brunei lalu nganjung ayak ya pengiran bendahara Brunei, ianya Raja Muda Hashim ke Sarawak, awak ke madam ke pengacau di Sarawak. Tajak pihak, pengiran Mahkota enggai mendiang ke jakuk Raja Muda Hashim. Bangsa kita ya Iban, hari pegai menua Kelaka, Kilai, bisi ampit kena tempias penyai pemesai Sultan Brunei Keliak ke ngumpul pupu tahun Ari Iban. Sidak ia ukai seminak ngakal ngena pasu mengut betunjang lelapan tang megak bisi nangkap Iban ke ndak ulih mayar pupu nyadi ke ulun sidak. Lalu bini tahu ke anak darah sidak diambil bala pemesai Sultan Brunei nyadi ke induk simpan. Ketegal penyai sidak tibakannya bisi sekedak pemesai Sultan Brunei ke ngumpul pupu tahun tau ke cukai pala maya nyak keliak mati dibunuh Iban ketegal sidak ngakal bangsa Iban. Libau rentap nyak siko ari tuai bangsa Iban ke bisi basah jari. Bedengah laut ti ngakal bangsa Iban maya nyak keliak. Laban nyau nak tan lagi medak bangsa Iban di keduan laut bekenyak. Iban sekarang nanti nitih ke cerita tuai tumu lagi. Dekat di kuasa Sultan Brunei ianya bak rebak tubuh berauh ngumbang. Bak ujung tahun 15 ribuan tau kapun tahun 16 ribuan. Ke bebini ke batang sekarang jadi ngau riti. Tang ketegal ndak telaban ke meradana anak berauh ngumbang engkau beredai di batang lemana, dia deh balas Sultan Brunei. Ndak berani nguasa bala bangsa Iban di batang sekerang mayanya keliap. Bangsa Iban di batang rajang kira benasid lagi, laban ndak ampit kena pupu pemesai Sultan Brunei. Ketegal menua batang rajang, di pelabak ke semina di kuasa Sultan Brunei, nengah Syarif Masahur, atas kertas saja, lalu nadai digumpul bala sidak cukai atau ke pupu tahun, ngilah hari pasar Sibu Kulu. Harinya, bangsa Iban di Sekayo air batang rajang, semina nemu diri kala kena pegai Raja Ribai, enggau jipun aja, lalu nak nemu diri bisi ampit kena pegai Sultan Brunei. Okey, bila peninga dia tok kita dekat
ninga baru pasal penatai James Brooke ke Sarawak. James Brooke datai di Sarawak. Kena ke 15 bulan 8, 1839. Ngena sekunar tau ke kapal diberi nama Royalist dari Singapura, laban berjalai ke pengawak dagang. Engau belayar. Di Sarawak tau ke diatur Kumai Kuching, ia bertemu dengan Raja Muda Hashim. Laban mai surat terima kasih engkau pemeri ari Gubernur Singapura ngagai Raja Muda Hashim. Ketegal pemanah budi Raja Muda Hashim ti udah nyelamat ke kelasi orang putih ti tasah karam di Tasik. Hendak jauh hari Kuching dalam pun tahun 1839. Bepun hari tu, sedua yapan lalu berbakih. Lebih sebulan udahnya ditemuai Raja Muda Hashim di Sarawak. James Brooke madah ke diri dekat mupuk baru ngagai Raja Muda Hashim. Laban dekat nyambung pejalaya ke Sulawesi engkau menua-menua bukai. Ia ngejang ke Kuching kena ke 20 bulan 9, 1839. Sebelum ninggal ke Sarawak, ia sempat nemuai ke Lundu, Semarahan, engkau Sadung, di Ulu ke Panglima Raja. Ianya sikok pemesai Raja Muda Hashim. Di Sadung, urung dini hari 28 bulan 9, 1839. Kapal Panglima Raja ti bersawah semak engkau kapal James Brooke. Dialah ke Balai Iban da Ari Saribas, tang nda alah laban Balai Iban Saribas. Nyo di perjen bala orang putih bak kapal James Brooke ngena meriam. Kira setahun udah ngejang ke menua Sarawak, ianya kena ke 18 bulan 8, 1840. James Brooke mansang baru belayar ke Sarawak, ngena kapal Royalist, engkau kapal baru ya ke bernama Swift. Laban enggai berbulak danji ya engkau Raja Muda Hashim, tik madah diri tetap datai baru ke Sarawak. Kena ke 29 bulan 8, 1840. James Brooke pandatai di Sarawak ke alaya lalu bertemu dengan Raja Muda Hashim. James Brooke medak menua Sarawak nadai jauh ubah tau ke insur ari maya ia kenemuai tahun Siti Nyen kemari. Bala Datuk Patinggi Ali agi angkat ngelaban perintah, ianya masuk tahun ti keempat. Medak bakanya James Brooke madah ke diri hendak oleh lama dia di Sarawak. Tang Raja Muda Hashim mujuk ya, hendak ngasuh ia berumban ninggal ke Sarawak. Raja Muda Hashim serbana ke semua penusah yang ngagai James Brooke. Ia madah ke diri, tusah hati serta malu laban ndak terpejalai ke pengawak ia tik dipadu Sultan Brunei mutar ke penyarut di Sarawak. Raja Muda Hashim minta sawup James Brooke munas ke penyarut di Sarawak. Nanti ia mujur. Raja Muda Hashim berjanji dekat mereka yang menua siniawan engkau Sarawak tau ke Kuching ke Kumbai kita dia tahu, serta nitah tau ke nyiri ya nyadi Raja Sarawak. James Brooke pun setuju. Nya alai sidak dulu ngalah ke bala Datuk Patinggi Ali di dilah tanah. Tang Datuk Patinggi Ali ndak alah laban bala Raja Muda Hashim. Mayuh buyan serta ndak bebenar bamo. Kena ke 20 bulan 12, 1840. Sekali lagi James Brooke ngalah ke bala Datuk Patinggi Ali di Sekudis. Apin bangal lama udah bamo, alai bala Datuk Patinggi Ali ti diulu ke pengiran Matusin. Datai bertemu dengan James Brooke, mai berbaik. James Brooke pan setuju berbaik.
Bala Pengiran Matusin minta James Brooke nyadi Raja Sarawak. Lalu enti James Brooke udah nyadi Raja Sarawak, sida ia berjanji baduk ngelaban perintah. Kenyawarinya, James Brooke lalu berbakih ngau Datuk Patinggi Ali. Medak James Brooke tu berbakih ngau Datuk Patinggi Ali, dia de Raja Muda Hashim ndak tentu lantang hati laban Datuk Patinggi Ali tu munsuh Raja Muda Hashim seduai Pengiran Mahkota. Raja Muda Hashim ngau Pengiran Mahkota bawem belalai dekat ngalah ke James Brooke sebedau James Brooke berkuasa di Sarawak. Dalam pun tahun 1841, Pengiran Mahkota mai bala pengayau iban hari batang sekarang tik bertubuh bisi 2,500 ikut. Ngalah ke Melayu, bidayuh ngau Cina, tik ngemangkat James Brooke tang nak mujur. Laban sida ia ditan ke bala sedadu James Brooke tik bersenjata ke senapang ngau meriam. Lebuh bala Melayu bidayuh ngau Cina tik bergedik ke Raja Muda Hashim ngau Pengiran Mahkota medak James Brooke tu empai diangkatnya di Raja Sarawak. Sida ia mai James Brooke nyerang ngalah ke Raja Muda Hashim. Engau Pengiran Mahkota tang James Brooke ndak setuju ngau cara kasar berkenyak. Jadi sekali Pengiran Mahkota nguji dekat ngeracun jarum basa. Tahu ke juru bahasa kena kau kita dia tahu juru bahasa ngagai James Brooke tang ndak mujur. James Brooke ringat benar laban ko ia dudi hari ila ia ampu pan tentu dekat diracun Pengiran Mahkota. James Brooke mai kapal ianya diberi nama Royalist mudia ke Sungai Sarawak serta bersawah semak istana Raja Muda Hashim di tebiang Kibak mudia Sungai Sarawak. Semua meriam dalam kapal James Brooke dituju ke bala sedadu nuju istana Pengiran Mahkota di tebiang kanan mudia Sungai Sarawak. Ianya urung pasar Kuching ke dia tu. James Brooke empu nikik ke darat bertemu dengan Raja Muda Hashim. Minta ia muru Pengiran Mahkota rari-rari menua Sarawak serta nagih danji Raja Muda Hashim tik dekat nyiri taukan itah yang jadi Raja Sarawak. Ketegalnya Raja Muda Hashim lalu muai Pengiran Mahkota hari mangkuk pengawak jadi wakil Sultan Brunei merintah Sarawak. Kena ke 24 bulan 9 1841. Bak sebengkah gempuruk besar di Kuching. Raja Muda Hashim nitah tahu kan nyiri James Brooke jadi Gubernur menua Sarawak tik mai gelar Raja Sarawak. Ia diciri amat nyadi Raja Muda Sarawak keterubah di Kuching kena ke 18 bulan 9 1842. Kandang menua tik kena pegai James Brooke maya tu keliak semina bisik 3,000 batu persegi. Berengkah hari Tanjung Datuk, nyentuk ke ngagai Sungai Samarahan, nyengkawum Sungai Lunduk ngau Sungai Sarawak. Berengkah hari 24 bulan 9 1841, Raja Muda Hashim lalu nyerah ke tampuk perintah menua Sarawak ngagai James Brooke. Tajak pihak James Brooke dipinta mayar pupu RM1,000 ngagai Sultan Brunei, RM1,000 ngagai Raja Muda Hashim, RM300 ngagai Datuk Patinggi, RM150 ngagai Datuk Bandar, serta RM100 ngagai Datuk Temenggung. Sepengudah James Brooke jadi Gubernur Sarawak, ia lalu nukar pemesai-pemesai Brunei tik mangkuk pengawak perintah di Sarawak. Enggau pemesai-pemesai Melayu Sarawak, baka Datuk Patinggi Ali, Datuk Temenggung Marshal, Datuk Bandar Ranca, Muhammad Lana, ianya anak Datuk Patinggi Ali, Abdul Ghafur, menantu Datuk Patinggi Ali, enggau Pengiran Matusin,
4 bulan udah jadi gubernur menua Sarawak. James Brooke merambu siti undang-undang dalam Jakuk Melayu ti ngundan 8 itik perkara ti ko penemu James Brooke sigi oleh diterima serta dititih ke rakyat Sarawak. Sekedar hari tiba perkara ti ditekan ke dalam undang-undangnya lebih kurang berkata. Ia ke satu, sebarang siapa ke ditemu munuh orang, ngerumpak tau ke ngereja penyalah berat, enti ditemu salah, sigi endak lepas hari undang-undang, engkau hukum ti setipak. Kedua, semua rakyat hendak ngira bangsa Melayu, bangsa Cina atau keraban bangsa Dayak, endang dikemendar ke berdagang, tahu ke berkuli, serta bempu penguntung hari hasil pengawak sidak. Ketiga, mayuh hagi jalai raya, dekak dibuka ngambil kemensia mayuh ulih ngigak jerki di darat kelimpah hari di Tasik. Kapal dagang hari menua bukai dikemendar ke tamak sungai-sungai Sarawak, engkau ndak bercukai. Semua bangsa dagang dikemendar ke di kerja mensia mayuh kelimpah hari dagang antimoni ti dipegai tuan gubernur empu. Nadai siko orang tahu mejal orang bukai gawak ke sidak. Barang ke diambil patut dibayar ngenak rega ke setipak. Orang mayuh diansak berdagang, engkau berkuli, awak kesama boleh penguntung ngenak cara ti manah serta lurus. Ya kelima, siapa-siapa ke datai nyengulai bangsa Dayak sigi ndak tahu ngacau bangsa Dayak, tahu kan ngambil barang sidak, ngena cara ndak betul. Seminat 3 ikut pemesai ke berpangkat datuk aja, tahu ngumpul cukai, tahu ke pupu hari bangsa Dayak. Sidak 3 tu mesti mai surat engkau tungkat hari tuan gubernur. Bangsa Dayak ditagang mayar pupu ngagai orang bukai kelimpah hari 3 ikut datuknya tadi. Bangsa Dayak ndak tahu dipejal nyual barang sidak, enti ukai hari penekak sidak empu. Ya keenam, tuan gubernur dekat netap ke penyampau cukai tau ke pupu ti dekat dibayar ngambil kemensia mayuh sama nemu. Penyampau cukai tau ke pupu ti dekat dibayar sidak nintiang tahun dikena nulung perintah. Nombor 7, Perintah Sarawak patut bisi sistem tau ke atur timbang engkau sukat serta mata wang kediri ngambil ke orang miskin ulih beli barang pemakai ngena rega kemurah. Ya kelaban, undang-undang tu dikeluar ke tuan gubernur. Nya alai mensia mayuh dipinta taluk ke undang-undang tu. Rakyat ti manah perangai dekat ditulung serta dilindung oleh tuan gubernur. Tuan gubernur dekat ngukum sebarang siapa ti ngerugak pemayak menua atau ke ngerja penyalah ti berat. Barang siapa kemantah undang-undang tu sidak dipinta ninggal ke menua Sarawak serta dipinta ngigak menua bukai atau ke menua baru. Ke alai sidak ia tahu ngerja utai sepeneka hati. Ngurusak undang-undang petara engkau mensia. 7 James Brooke ngagak undang-undang ti bakato laban ke 1 dikena ia nentu ke perintah ti betuai ke ia ndak berpinang benibung. Artinya ia dekak ke perintah ti ndak bercipiang tau ke sama rata ngagai rakyat hari pupu raban bangsa. Kedua, dikena ia nyaga serta ngelindung bangsa Dayak darat tau ke bidayuh. Ketiga, dikena ia ngerembai ke pengawat dagang di menua Sarawak. Undang-undang James Brooke tu mayuh ngemedis ke bangsa Iban ti rindu ke pengawak ngayau serta ngerumpak kapal labannya mesiti. Ari jalai ti muntang dikena ngulih ke rita ngau reta tengkira mayanya keliak.
Maya tu kelia pengawak ngayau engau ngerumpak kapal ukai pengawak tijai ba mata bansa iban. Tang ngayan ke pemerani. Engau pengering siti-siti raban bansa laban pengawaknya berantu ke nyawa. Nambah kenya bansa kita bantu ndak telebak mayar cukai tau ke pupu ngagai perintah. Nya alai undang-undang James Brooke tu asai kena betul baru dia bansa iban. Di puntang ke cerita. James Brooke nyadi Raja Sarawak hari tahun 1841 ngagai 1868. Bak tubuh Raja Charles Brooke hari tahun 1868 ngagai 1917. Menua Sarawak masuk perintah British ianya dalam tahun 1888. Raja Orang Putih ke penudi megai menua Sarawak ianya Raja Charles Vyner Brooke, anak Raja Charles Brooke. Ia merintah menua Sarawak hari tahun 1917 ngagai 1946. Bak tubuh Raja Charles Vyner Brooke menua Sarawak masuk perintah koloni. Ianya kena ke 1 hari bulan 7 1946. Enggau tu nya nangka perintah Raja Brooke di Sarawak. Ianya sepengelama 105 tahun. Hari tahun 1841 ngagai 1946. Sarawak pegai perintah koloni hari 1 hari bulan 7 1946 ngagai 15 hari bulan 9 1963. Sebedau masuk dalam serakup Malaysia kena ke 16 bulan 9 1963 datai ke sarito. Lebuh ke pegai perintah koloni, tuai pemegai menua di Sarawak digelar Gubernur. Sidak ke kalanya di Gubernur di Sarawak sekumbang ke dipegai perintah koloni nyak baka. Nombor 1 Sir Charles Arden Clark hari tahun 1946 ngagai 1949. Nombor 2 Mr. Duncan Stewart hari 1949 ngagai kia mati dibunuh Rosely Doby di Sibu. Nombor 3 Sir Anthony Abel hari 1949 ngagai 1959. Yang keempat Sir Alexander Waddell hari 1959 ngagai 15 bulan 9 tahun 1963. Sepengudah nuduk ke serakup Malaysia begulai ngau Malaya, Singapura ngau Sabah kena ke 16 bulan 9 1963. Gubernur Sarawak digelar Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri. Anak Sarawak ti udah kalanya di TYT yang di-Pertua Negeri nyak berkata. Nombor 1 Tun Abang Haji Openg bin Abang Haji Sapi'i hari tahun 1963 ngagai 1969. Yang kedua, Tun Datuk Petinggi Tuanku Haji Bujang bin Tuanku Osman hari tahun 1969 ngagai 1977. Yang ketiga, Tun Datuk Petinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin bin Abang Baring hari 1977 ngagai 1981. Yang keempat, Tun Datuk Petinggi Haji Abdul Rahman bin Yaakob hari tahun 1981 ngagai 1985. Nombor 5, Tun Datuk Petinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus bin Muhammad Nur hari tahun 1985 ngagai tahun 2000. Yang keenam, Tun Datuk Petinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin bin Abang Baring. Tok
kedua kali ia jadi TYT. Hari tahun 2001. Sebedau ditukar TYT ya ke dia tahu. Namo mah kita sapa ke TYT kita ke dia tahu neh. Ni ibu aku nyebutnya lagi. Sekumbang ti udah merdeka dalam Serakut Malaysia. Anak Sarawak ti kalak mangkuk pengawaknya di kepala menterinya bakat tahu. Nombor 1. Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong anak Ningkan. Hari tahun 1963 ngagai 1966. Nombor 2, Datuk Penghulu Tawi anak Seli. Hari tahun 1966 ngagai tahun 1970. Nombor 3, Tun Datuk Petinggi Haji Abdul Rahman bin Yaakob. Hari tahun 1970 ngagai 1981. Yang keempat, Pehin Sri Haji Abdul Taib bin Mahmud. Hari tahun 1981 ngagai tahun ya ke diambilnya di TYT. Nyak aku tadi. So dia tu udah jadi TYT. Jadi udah Pehin Sri itu namu kita sapa kepala menteri ke baru na pihak. Nah, ibu aku madah hari tu. Okey. Jadi cerita te dekat dikenang kita udah tu ianya cerita ngelansak ngenang tuai-tuai kita iban di Sarawak te kala nguji niri ke bunuh tau ke kayau ngelaban Raja Broklia. Site hari 7 kita iban tu niri ke bunuh atau ke kayau ngelaban perintah Raja Brok. Ianya ngambil ke bisik peluang alai berkayau tau ke ngigak dengah ti endang jadi siti ari jalai penghidup bangsa kita iban. Mayanya kelia. Pengeransi yang hati bangsa kita iban bekayau tau diperhati ke ari ulah sikuk tuai iban ari sekerang ke bernama Matahari. Ke minta pemendar ngayau ari James Brooke ba bulan 1 tahun 1842. Ke ditulis James Brooke munyito. His shrewdness and cunning were remarkably displayed. He began by inquiring if a tribe, either Skrang or Saribas, pirated on my territory, what I intended to do. My answer was to enter their country and lay it waste. But he asked me again, "We will give you, your friend, leave to steal a few heads occasionally?" "No," I replied. "You cannot take a single head. You cannot enter the country, and if you or your countrymen do, I will have 100 Skrang heads for everyone you take here." He recurred to his request several times, just to steal one or two, as a schoolboy would ask for apples. There is no doubt that the two tribes of Skrang and Saribas are greatly addicted to headhunting and consider the possession as indispensable. Dalam jaku iban, genteran jaku di atasnya lebih kurang bunyi itu. Pemintar, engkau pemandai ya, mutar ke jaku berupai benar. Ia ngelabuh ke jaku, lalu nanya ngage aku, "Kati enti semak sidak Skrang tau ke sidak Saribas mansang ngayau ngage menua ke pegai aku." Kati aku dah. Ko aku nyaut, "Aku dekat nyerang serta ngancur ke menua sidak." Harinya ia nukiak aku baru. Tang laban aku tu bakiah nuan. Nuan tentu meri aku pemendar nguliah kepala nangka ke sekali duanya. Salah penemunya pihakku aku. Nuan ndak tahu sekali-kali ngayau tahu ke mumpung pala orang. Nanti kita sebala dekat beduli ke tagang aku tu, ilak kita medak. Sigi aja pan pala orang di pumpung kita, endang 100 sigi meh pala kita hari sekarang dekat di pumpung aku. Ia tatuk benar nyala aku.
Lalu peminta ngulih ke dengah palak sigi dua, nyau baka anak mit ti minta kupak ke buah. Tu nunjuk ke sidak sekerang ngau sidak seribas. Balat ransing hati dekat bekayau laban palak nya besai benda reti bak penemu sidak. Sebedau James Brooke datai di Sarawak, ianya dalam pun tahun 1838, bala iban hari sekarang sigi ngalah ke bangsa Bedayuh di Bung Beratak bak menua pegai bau. Sidak ya ngalah ke Bung Beratak maya tengah hari raya. Harinya nadai mayu sidak ke lelaki bisik di rumah laban nyau gawak ke babas. Maya tu menyak Bung Beratak bisik 7 buah rumah panjai engkau 7 buah baru tau ke panggah. Tuai Bedayuh di Bung Beratak maya tu menyak ianya orang kaya pemanca panglima kulau. Asai ku bala peninga dilengkap aku dituk dulu Iban pegai Raja Brooke bak tusun yang kelima tu. Ila aku nampung baru bak tusun yang ke-6 lagi panjai banyak tu utai kat padah ditusui aku tu. Ngarap ke kita udah terperindang meh ninga sejarah tu tadi. Jadi dia tu mupuk dulu aku neh. Bye.